Okay, so welcome. Selamat datang. So create your persona with consumer data analytic, 4 p.m. to 5 p.m. on Zoom to 30 March, March 30, 2021. Cuma nama saya sikit ada kesilapan tu. Muhammad Nur, Anwar tu tersilap sikit. Azrul lah. Welcome. Dan terima kasih kerana yang hadir. Nampak ada 15 orang, so which is very good. So pasal satu ialah kenapa saya kata very good. Pasalnya satu ialah sekarang ni pukul 4 petang. Dan I believe sebenarnya satu sudut lagi ialah mungkin you ada kekangan dari segi mungkin melakukan bisnes dan sebagainya. It's important untuk kita ada time gap. Kadang-kadang kita kan ada masa yang perlu untuk kita revisit balik kan. Kita ada dipanggil thinking time untuk kita kena pasti ada customer. In fact, saya dalam bisnes pun untuk mulakan ataupun untuk lakukan saya punya bisnes selalu juga ideal customer tu selalu dibuat sebenarnya. Walaupun kita dah ada macam segmen tertentu, tapi kita kena find mana yang most valuable, yang datangkan lebih duit kewangan kita, mungkin ciri-ciri customer behavior ataupun yang kita anggap menurut pengalaman kita lepas untuk bentuk kepada apa yang kita lakukan. So welcome, selamat datang dan thank you so much pada yang hadir. Kita ada dalam 14, I believe dalam 10 participant, which is good. Pasal kita boleh communicate direct, so ini akan bantu you. So boleh kenalkan diri tak masing-masing? Ataupun you just tonton je ke apa cerita ni? Boleh kenalkan diri tak? Saya nampak dekat sini ada iaitu beberapa orang. Dan dalam perjalanan ni kita akan ada beberapa soalan. So maksudnya you boleh tanya saya. Welcome Saya nampak ada Adi Rohamizat Azlan. Welcome Azlan. iPhone. Ini nama dia iPhone. Junita welcome NF dan ada MPC daripada sini. Raihan apa khabar dan juga Mariam. Welcome. Boleh kenalkan diri tak? Kenalkan diri maknanya daripada mana dan you dalam department ataupun bisnes apa. Mungkin saya nak baca sikit. Ada orang tak ada orang ni? Welcome. Come on, saya perlukan engagement. Dia satu benda yang menarik pasal kita punya live iaitu the reason kenapa orang boleh moving forward lah mereka yang mengambil peluang. The reason kenapa mereka orang yang boleh move forward ialah mereka boleh mengambil. Hai Nur Raihan, thank you so much pasal you buka cam, saya nampak. Okey, dan pada sama juga ialah dia daripada peluang tu sebenarnya datang daripada kesedaran, awareness. Awareness untuk satu ialah berubah daripada hidup biasa sekarang ni. Maknanya ialah sentiasa upgrade diri sebab either you grow or you die. Ini prinsipal mantra yang kita biasa tengok orang-orang yang successful cakap kan. So jadi ini antara benda yang very clear. Dan apa khabar Cik Azlan, apa khabar? Dalam apa tu? Pharmacist ke apa tu? Apa bisnes apa tu? Very good So welcome, selamat datang. Dan kalau saya tahu mungkin akan datang lambat sebagainya, tapi boleh kita mulakan sekarang? Alright, boleh mulakan sekarang. So kalau kita boleh mula sekarang, type sikit, boleh mula, type sikit, come on lah. Engage Engagement really important. Pasal apa? Kalau kita engage, sebenarnya kita participate. Okay, boleh mula Alright, so welcome, selamat datang. Okay, bagi tepukan sikit, bagi tepukan sikit. Alright, okay. Come on. Kita lagi dating ni sambil-sambil tu. Alright. Okay, saya juga kena dengar lagu ni, tapi saya pastikan ialah saya boleh dengar lah. Okay, so sebab ada satu cross ni. Alright, so sekarang ni kita akan mulakan sekarang. Welcome. Salam sorry cam rosak. Adi cam rosak. Okay. So Mariam boleh mula. Okay, saya expect ada lebih lah, at least 20 over. Sebab saya ada panggil budak-budak persatuan ni, suppose dia ada ni. Okay, sebab saya nak diorang dapat pengalaman daripada Cik Hamdi kita untuk hari ni, iaitu with consumer data analytics. Really important. Consumer is a client. Kita punya, kalau kita dalam satu kita panggil dia customer avatar. Data analytics really important untuk kita identify iaitu apa yang sepatutnya yang kita boleh dapat. Maksudnya dari segi keputusan dan sebagainya. Alright. So tanpa lengahkan masa lagi, saya nak jemput iaitu welcome Mr. Hamdi Mokhtar untuk presentation. Dan pada sama juga beberapa perkara yang you boleh buat. Satu ialah chat. So pastikan you utilize chat tersebut. Kan? Maksudnya tanya je apa-apa soalan dan mungkin sesuai saya terus akan pergi kat situ. Lepas tu yang kedua ialah apa yang saya akan buat ialah saya akan buat unmute kan. Maksudnya you ada ability untuk unmute lepas ni. Jadi kalau boleh lah, kalau you nak tanya you boleh intervene, tak ada masalah. Saya rasa should be fine pasal kita dalam, pada saya lah, kalau dalam group macam ni kita panggil dalam close group coaching. So patut you dapat most benefit daripada compact beratus-ratus orang, beribu-ribu orang sebagainya. So ini adalah satu peluang pada saya dan it's not easy untuk dapatkan sebenarnya ialah director daripada Datel. Jadi hopefully you boleh ambil kita punya kira peluang ni. Okay, baik, sekarang ni saya akan setting sikit untuk kita punya untuk allow you. Alright, so welcome. Thank you so much. So Cik Hamdi, I pass
kita punya session to you. Silakan. Nanti saya akan intervene masa ke masa. Silakan. Kena unmute Sorry. Lupa nak mute pula. Alright. Tuan Azrul, thank you so much for the lively introduction. I'm very happy to see everybody kat sini. Hopefully there's more juga yang on Facebook Live. Tapi macam Tuan Azrul kata tadi, jom kita jadikan sesi ni sesi yang interaktif. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, boleh type dekat chat. Kalau saya tak perasan pun, Tuan Azrul monitor. No problem. Alright. So, alright, kita straight on kepada slide saya lah ya. So, I hope that everybody can see this. Boleh nampak Okay. Again, thank you Tuan Azrul. Sebab kadang-kadang itulah macam Tuan Azrul kata, bila kita tak ada interaction cakap seorang-seorang ni, kita nak kena double check juga. Takut nanti ada technical issue ke apa ke. So again, kita punya talk untuk hari ini is about macam mana kita nak menggunakan teknik consumer persona using data analytics untuk kita plot kita punya business growth strategy. Okay, dan business growth strategy ni ada bermacam-macam. Cuma pada hari ini saya mungkin akan concentrate lebih kepada marketing strategy. Okay, so when it comes to what has been happening dan sebagainya, I think this is something yang sangat-sangat penting untuk kita take into account lah. Dan saya rasa the fact that tuan-tuan dan puan-puan ada bersama kita pada hari ini dan sebagainya, you are also aware of these things. Satu dari segi because of what has happened dengan MCO dan COVID dan sebagainya, a lot of consumer behavior sedang bertukar dan is changing fast, and a lot of people are having issues in terms of understanding dia orang punya target market, ataupun dia punya previous understanding mungkin sudah berubah dan sebagainya disebabkan dynamic environment yang sedang berlaku sekarang ni. Jadi our belief is that dengan mempunyai data yang betul, you should be able to discover opportunities, and this should help you make better business decisions. Okay. So this is an interesting excerpt yang saya baru ambil hari ini sebenarnya, an article daripada McKinsey. So dia kata in between March hingga August 2020 during the period mana dia orang buat kajian ni, 1 in 5 consumer bertukar brand, and 1 in 7 in 10 70% tried new digital shopping channel. So a lot of changes has happened. In fact, what we are doing right now pun previously is not possible. Dulu mana kita pernah dengar agensi kerajaan macam InScan for example, ataupun MPC for example, nak buat kursus secara online ataupun nak buat talk secara online. Tapi now this is something that is very common already. Jadi what we have seen basically, COVID-19 has accelerated the change so that the future is actually happening faster. And bila berlaku perubahan yang cepat dan keadaan begitu dinamik ni, sebenarnya it presents a lot of opportunities. Okay, so talking about opportunity ni, I just want to put up this gambar and ask all of you, what do you see? Cuma tak payah jawab lagi sekarang, kita simpan jawapan ni sampai ke hujung rancangan ni, nanti baru kita ada saya akan address gambar ni balik. So just keep this in mind for the time being. Jadi ada 3 benda yang kalau boleh saya nak tuan-tuan dan puan-puan take away daripada sesi kita pada hari ini. Yang pertamanya, saya akan cerita sedikit sebanyak tentang macam mana data-data pelanggan ataupun data consumer tuan-tuan dan puan-puan can be used to enhance your marketing and business strategy. Yang keduanya, kita akan deep dive into one of the technique untuk memahami customer, iaitu customer persona. And having the right customer persona can do wonders for your business. Dan yang ketiganya, macam mana kita nak guna persona ni untuk nak apply dekat mana. Okay, so these are the things yang kita akan cover untuk 3 hari ni. So kalau okay semua, this is what you expect to be covered dan sebagainya, boleh type dekat situ dalam chat yes ke, supaya saya tahu saya tak cakap seorang-seorang. Minta tolong type sikit support, dan welcome pada yang baru masuk, Tania. Dan kita sekarang ni dan kita dalam sesi bersama, iaitu
special session bersama Hamdi, Mr. Hamdi, Encik Hamdi Mokhtar daripada Director Datel. So, selamat datang, welcome, dan thank you so much kerana support program ni. This is really important program pasal dia akan bantu you untuk understand you punya right customer persona, dan saya panggil juga mereka yang biasa mengenali dalam environment ni, dan kita nampak increasing numbers untuk 30 packs, 30, dan I believe kita boleh go for 50 untuk this session, dan hopefully you take away kan, apa yang take away. Sebab apa yang saya nampak sekarang Mr. Hamdi dengan dia punya credibility dan juga dia punya authority dalam bidang ni, which is fokus untuk consumer, untuk buat analytics. So I believe ini akan bantu you untuk pergi lebih jauh. Siapa yang dah ready, type ready. Saya nak you ready sikit. Come on, siapa dah ready, type ready. Saya nak you start balik. Kita need energy. Come on guys, type ready sikit. Okay, type ready. Kita akan mulakan. Alright, very good. Okay, alright. Okay, good. Okay, silakan. Alright, thank you. Saya sambung kembali Okay, thank you Tuan Azrul. So, kita bila cerita berkenaan data ni, ada beberapa benda yang mungkin saya nak highlight lah. Yang pertamanya, jenis-jenis data yang available dekat luar sana. Antara jenis data yang paling penting dan juga jenis data yang patutnya semua orang ada ialah data customer kita sendiri. So this is data that you can actually gather from your own business process, from your website, from your e-commerce sales, from your CRM system dan sebagainya. So kita ni dah tahun 2021, jadi setiap business apabila kita bercakap tentang having a business in 2021, tak boleh tidak tuan-tuan dan puan-puan kena incorporate data to be part of your strategy. So this first party data is data that you should own yourself, your own customer data, very very important. Yang keduanya, in the market you can also have access to third party type data. Ini ialah data-data yang contohnya mungkin kita dapat ada orang nak jual dekat kita database nama orang, contact information, dan tujuan dia lebih kepada kalau kita nak buat blasting, nak buat apa dan sebagainya. Cuma biasanya data quality ni dan cara data tu dikumpul mungkin agak sedikit dubious lah. So bagi saya ini not a very good practice ataupun not good source, but I'm just highlighting these are things that is available out there. Dan ada kategori satu lagi juga, third party data juga, cuma this is not individual names ataupun not individual customer data, tetapi something that is a bit more aggregated dan gunanya lebih supaya kita boleh memahami dua benda. Sama ada kita boleh memahami industri ataupun kita boleh memahami perilaku pengguna. Okay, so this is the part yang saya akan talk a bit more, iaitu data yang kita boleh provide via a platform di Datel, nama platform ni Voyager, dan platform kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk ada insights kepada certain type of consumer behavior. Jadi platform kita ni is not something yang you boleh dapat siapa yang you nak target, tak, tapi you boleh dapat gambaran orang yang kita nak target. Okay, I think this will be clearer bila saya go further in nantilah ya. Jadi sebelum kita cerita pasal third party data, saya nak bring back everybody to having capitalizing on your own customer data, because I think this is something yang kadang-kadang kita ni overlook. Saya dah jumpa banyak usahawan, contohnya data customer ada. Kadang-kadang ada sampai 3,000, 4,000 data pelanggan yang dia ada, tapi simpan dekat dalam Excel, tak buat apa-apa. Ataupun ada pula yang dekat dalam receipt hard copy dan sebagainya. Jadi, rugi tuan-tuan dan puan-puan. Make sure yang pertamanya, you take ownership of your data because that data is yours. And that data juga ialah data yang paling relevan dengan tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu ialah data customer tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Yang keempatnya, this day and age, there are so many tools available dan a lot of them you can actually access for free pun untuk manage data ni. Jadi you don't really need to have high level of knowledge atau skills untuk manipulate data-data ni, ataupun nak kena keluarkan banyak duit untuk nak take advantage of your customer data. Dan last sekali, menggunakan data tuan-tuan dan puan-puan, gunakan your own customer data ni, this is also one of the most cost effective method untuk you nak increase your marketing reach dan juga
at the end of the day affect your bottom line. Okay, jadi sangat penting. So dari segi cara macam mana pula you nak harness data dengan the type of data, in terms of direct engagement contohnya, you can actually get your customer data daripada for example on-site registration, subscription to your service, sales dekat Lazada, dekat Shopee dan sebagainya. You can come up with some marketing campaign yang buat contest ataupun competition, ataupun you can even launch service. Capture, yang pentingnya kita kena think of a strategy ataupun of a way untuk kita nak boleh tangkap data customer ni. Yang keduanya, kita boleh ada cara indirect juga, menggunakan tools available, contohnya Facebook Pixel, Google Analytics, certain marketing dan tracking code dan sebagainya. And this can give you access to information that you don't need to rely on other people. Boleh dapat contohnya demographic data easily via the direct method ataupun indirect methodology. You can already capture certain behavioral data. So it's very important, tuan-tuan dan puan-puan, if you are not yet doing this for your company, learn how to do this or talk to someone that can help you to do this. Jadi yang ini langkah pertama lah. Dia mungkin Yes, saya boleh tanya sikit. Mungkin semua yang datang ni, adakah dia accessible ataupun dia practical pada certain company? Sebenarnya kalau you as a sorry, Tuan Zul, tak berapa dengar suara music. tak dengar. Oh, sorry. Alright. Okay. So sekarang okay, sorry sebab tadi nak warming upkan music tadi, sekali tekan music sekali kan. Alright. So welcome semua, thank you so much. Nick, welcome. Ya Azim. Ya. I tak perasan. Okay, share balik. Itu mungkin kebanyakan bila kita talking about, we're not talking about the company itself kan. Sebenarnya bila kita is available for individual yang mungkin baru saja start business pun sebenarnya. So this is effective ways untuk dia sebenarnya make better decision. So that's really important untuk dia understand benda ni. So siapa yang datang kat sini sebenarnya untuk saya ajak macam Zahari dan sebagainya, it's really important untuk you faham macam mana you nak grow kan. Bukan saja dari segi you punya bidang, tetapi dari segi macam contohnya you ada produk ke, you ada service ke, tapi you boleh make it dalam systematics dan juga lebih professional ways lah. Itu saya nak tambah tu je. Alright. Thank you Tuan Azrul. Jadi apabila kita dah dapat data customer kita ni, kita kena explore pula apa yang kita panggil sebagai customer data management system. In the market sekarang ni ada banyak, ada HubSpot, ada macam-macam jenis lagi lah. Dan kebanyakannya macam saya kata tadi, these things are not expensive and they are not so complicated. So definitely bagi tuan-tuan dan puan-puan yang nak mula bisnes ataupun yang sudah ada transaction, dah ada bisnes dan sebagainya, explore benda-benda ni, dan antara kriteria yang kita boleh guna untuk pilih CDM yang tepat ialah bergantung kepada your business objective ataupun your goal, apa you nak achieve, budget yang you boleh spend, skills level dan juga the type of data that you possess. Jadi agak penting untuk kita boleh tahu, sebab kadang-kadang kita nak buat ABC tapi rupanya data yang kita ada ni hanya boleh kita buat A. Jadi kita kena tahu the type of data dan apa yang kita ni, supaya bila kita minta maklumat daripada pelanggan tu, kita tahu apa benda yang patut kita capture. Okay? Jadi apabila kita dah letak data kita, manage properly dalam sistem, dah implement macam CDM for example, there are a lot that you can already do. Antaranya ialah you can engage in email and marketing campaign, you boleh build and strengthen relationship via CRM, ataupun yang lagi interesting, you can even upload data tu dekat Facebook dan Google dan you boleh guna function macam lookalike audience. Jadi these are things yang bagi saya paling minima tuan-tuan dan puan-puan kena explore dan kena buat. Sebab kalau kita tak buat benda-benda ni, rugi. Sebab kita tak ada competitive edge banding orang lain. Orang lain pun guna Google Trend, data yang sama dan sebagainya. Kalau kita tak ada buat ekstra daripada orang, susah untuk kita nak lawan dengan orang. Okay? Jadi ini antara langkah-langkah tuan-tuan puan kena explore dan kena implement. Okay, jadi enough about first party data. Let's go back to external data. Okay, so first party data, go through slide saya nanti, pastikan you implement. Sekarang ni cerita pasal third party data. Third party data pula macam-macam cara kita boleh dapat. Antaranya ialah
buat market atau research survey. Again, these are not to your current customer base, tapi kepada general public kat luar sana lah, untuk you nak dapat understanding dan sebagainya. Dan bagi saya again market research survey pun sekarang ni is not something yang inaccessible kepada SMEs. Kalau dulu-dulu kita nak buat survey macam ni semua mahal, nak kena duduk dekat depan supermarket tanya orang dan sebagainya. Zaman sekarang ni banyak tool ada, SurveyMonkey ada, Google Form ada dan sebagainya. Those things can already help you gauge and give you some indication tentang where the market is going ataupun what people are feeling dan sebagainya. So gunakan benda-benda tu. Seterusnya you can, kalau ada duit lebih sikit contohnya, you can purchase reports daripada macam Euromonitor dan sebagainya, dan subscribe kepada platform contohnya macam our platform lah, Voyager ni dan kalau katakan you rasa tak nak lagi, there is a lot of all these other channels available, Google, Facebook dan sebagainya, Twitter. These are channels yang sepatutnya boleh bagi you some insights into a lot of what's going on in the consumer market. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, again, if you are not yet using any of these tools, terutamanya tools-tools yang free, you should consider investing some time dan belajar untuk guna benda-benda ni. Sebab kalau kita tak buat benda-benda ni, orang lain buat, kita tertinggal. Dan terutamanya macam yang saya highlightkan tadi, apabila kita ni berada dalam satu period yang mana a lot of the consumer expectation, consumer demand dan sebagainya is very dynamic. Simply because customer sekarang ni terlalu banyak pilihan. Everything is so easy. So cost untuk dia orang nak switch daripada satu brand to the other, ataupun cost untuk dia orang nak switch daripada satu platform ke different platform is too easy. It's inconsequential to them. Jadi bila dah jadi macam ni, kita kena boleh ada certain competitive advantage, dan macam inilah cara kita attain this competitive advantage. Okay, so banyak lagi sos-sos lain. Of course yang ini semua kebanyakannya kita nak kena belilah, nak kena keluarkan duit. Jadi mungkin tak perlu pun yang canggih-canggih. Kita boleh start small dulu, as long as you start somewhere. Okay. Biasanya bila kita cerita tentang data driven marketing system architecture dengan tools yang available kat luar sana, selalunya orang pun naik gerun. Kalau you Google topik ni 9 out of 10 times orang akan give up. Bukan pasal apa? Pasal terlalu banyak sangat maklumat. Dan the market out there is, it looks very complicated. Jadi kadang-kadang kita rasa macam, alamak, aku boleh ke nak buat bendalah ni semua, sebab it's so complicated. Jadi sebab tu at Datel we feel that we want to come up with a way that will allow everybody, irregardless of your company size ataupun of your stage in business dan sebagainya, you boleh take advantage of our very simple framework dan juga approach, which is to basically, yang pertamanya, look at your growth strategy. Dan growth strategy ni kita terbahagikan lebih kurang kepada 4 lah ya. Segmen mana yang patut you simpan, segmen mana yang you boleh upsell, segmen mana yang not so profitable dan you boleh KIV kan, ataupun macam mana cara you nak switch orang daripada dia menggunakan competitor produk ataupun subsidi produk kepada your product atau service. Okay. Dan this methodology spesifik untuk marketing, hari ni kita akan go through area yang saya highlight kena merah ni. Kita akan tengok sikit macam mana kita boleh gunakan data ni untuk understand market size, macam mana kita nak create customer persona, dan macam mana kita nak gunakan persona ni untuk kita buat engagement ataupun activation. So in this case saya akan tunjukkan application customer persona ni di dalam digital channels. Okay. So teknik-teknik yang saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan ni sebenarnya ialah teknik-teknik yang bukan baru. This is something yang large corporation, big brand owners dah guna untuk for a long period of time. Dah lama dia buat benda-benda ni. Cuma benda-benda ni biasanya is not something yang accessible, biasanya disebabkan oleh cost dan juga knowledge.
Okay, jadi I'm very happy that you all join session kita hari ini, sebab saya harap dengan session ni tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat sedikit gambaran tentang macam mana how this can benefit your business. Okay. Jadi the need to really understand kita punya customer ni is basically something yang orang kata macam apa ni, kalau bahasa Hollywood lah, holy grail lah kan. Maknanya kalau kita dapat betul-betul faham customer kita ni, that's the ultimate goal yang kita semua nak cuba capai lah ya. Dan unfortunately bagi kita, selalunya cara kita classifykan atau segmentizekan kita punya customer is purely based on demographic criteria sahaja, which is based on age, gender, income, race. Simply because kita kadang-kadang tak ada information yang lebih daripada tu. Okay. Jadi sebab tu kita rasa for you to be able to target better, come up with the messaging yang sesuai dan sebagainya, kita kena boleh segmentizekan kita punya customers into really detailed segments lah ya. Jadi bercerita tentang customer segmentation ni, mungkin saya boleh take you to some analogy, some example. Jadi saya nak tahu sikit tuan-tuan dan puan-puan ni, siapa yang suka mancing kat sini, boleh highlight kat dalam chat tu kata saya kalau suka mancing. Puan Azlina suka mancing ramai juga kaki pancing ni. Okey, jadi kalau tuan-tuan yang suka memancing, adakah tuan-tuan jenis yang bila nak mancing ni asal nampak lopak air je, tuan-puan pun campak aja joran, lepas tu harap dapat apa-apa ikan yang tangkap joran tuan-tuan dan puan-puan? Ataupun adakah tuan-tuan jenis yang memang jelas ikan apa yang tuan-tuan nak tangkap? Sebab kadang-kadang kita kena tahu ikan apa yang kita nak tangkap. Kita tak boleh main rembat je. Kalau kita main rembat aja boleh, tapi kita akan buat benda tu dengan kurang efisien sebab mungkin tak kena. Okey. Jadi kita kena jelas jenis ikan apa yang kita nak tangkap ni sebenarnya. Kita nak tangkap ikan bilis ke, ikan tilapia ke, ataupun bluefin tuna. Kenapa penting? Sebab cara nak tangkap dia orang tu, dekat mana dia orang tu berada, dia punya umpan, teknik dan sebagainya semua berlainan. Okey, so kalau kita nak tangkap ikan bilis, kita kena buat kelong macam ikan bilis macam tu dan sebagainya. Okey, so it's very important. So the type of fish yang kita nak tangkap akan determine, kita kena tahu spesies dia, dekat mana dia berada, equipment apa yang sesuai, jenis umpan yang disuka dan macam mana cara nak proses ikan tu pun sendiri. Okay. Jadi drawing back to our analogy dengan customer ni tadi, apabila kita nak target customer kita ataupun kita nak tangkap pelanggan ni, sama juga. Kita kena clear segmen mana dia orang ni, apa metrik yang sesuai untuk kita nak measure dia orang, macam mana cara kita nak engage, apa message yang sesuai untuk kita communicate dengan dia orang, medium apa yang sesuai dengan dia orang ni, offline ke, online ke, distribution channel ke, via agent ke, dan juga apa business model yang sesuai untuk nak target segmen ni. Jadi kadang-kadang kita once kita dah tahu benda-benda ni, barulah kita boleh strategisekan bisnes kita supaya apa yang kita buat tu bertepatan. Jadi salah satu teknik yang kita boleh guna untuk nak segmentkan customer kita ataupun nak faham ikan kita ni ialah customer persona. Jadi saya rasa ramai orang dah pernah dengar juga perkataan customer persona ni. Jadi customer persona ni ataupun orang panggil customer avatar is a representation of segment yang kita nak target ni, developed based on specific demographic and behavioral criteria. So the more information, the more accurate information, the richer information yang kita ada untuk develop customer persona ni, lagi baiklah. Sebab macam saya katakan tadi, kita nak kena tahu dekat mana ikan ni berada, umpan apa dia suka dan sebagainya, supaya kita boleh pancing dia orang tu ataupun tangkap dia orang tu dengan efektif dan juga efisien. Jadi cara untuk kita nak create customer persona ni,
ada macam-macam teknik ataupun ada macam-macam information source yang boleh masuk ke dalam tu, dan hari ni saya nak share satu cara menggunakan platform yang kami develop nama Voyager, dan di platform ni kita boleh ada akses kepada maklumat demografi, dia punya shopping behavior, lifestyle behavior, media consumption dan juga brand affinity. Apa jenis brand yang dia orang ni suka dan sebagainya. So apabila kita dah ada ingredient-ingredient ni, kita akan mula boleh tengok sama ada kita perlu create satu segmen ataupun beberapa segmen. Dan benda-benda segmen yang berlainan ni dan sebagainya bergantung kepada data tu sendiri. So kalau katakan data tu menunjukkan yang segmen tuan-tuan dan perempuan ni actually is quite consistent, dia tak ada begitu banyak perbezaan dalam satu segmen yang besar, then it's fine. You can create maybe one or two persona sahaja. Walau bagaimanapun, ada setengah produk, dia very specific. Produk sama, tapi apabila kita nak appeal to a certain market, kita kena tailor to that particular segment. Dan market lain dia punya behavior lain. Okay? Ataupun segmen lain behavior dia lain. So depends on what the data tells you. Dan macam mana kita lepas tu nak gunakan persona ni, yang ini yang saya akan tunjukkan nanti juga towards the end, iaitu data, apabila kita dah create persona ni, kita bolehlah guna untuk go through kita punya sales funnel. Okay? Dan sales funnel ni antara yang paling interesting bagi saya ialah kita boleh immediately apply maklumat ni di dalam kita punya digital channel kita. Dekat Facebook, dekat Google dan sebagainya. So, platform yang saya cerita daripada awal ni tadi nama Voyager, rupa dia lebih kurang macam ni. Apabila kita masuk ke dalam sistem tu, kita akan boleh nampak beberapa benda. Contohnya ada one of the feature yang kita ada ialah interactive dashboard. Interactive dashboard ni boleh membantu kita untuk dapatkan maklumat secara orang kata overview of what is going on with a particular segment. So it's very easy untuk tuan-tuan dan perempuan nak navigate dan juga nak go through sistem ni dan boleh dapat insights macam saya katakan tadi. Jadi as you can see dekat situ, you can just click through all the different tabs dan dia akan bawa kita kepada demographic data, lifestyle, media, shopping, brand dan sebagainya. Dan benda ni akan bantu kita untuk develop kita punya customer persona. Okay? So, just to highlight an example, saya go through satu case study dengan tuan-tuan dan perempuan. Case study ni ialah berkenaan dengan Nell. Nell ni ialah seorang cosmetic entrepreneur. Dia buat bedak muka. Jadi dia ada dia punya own brand. Dia mula jual dengan kawan-kawan dia dan kenalan dia. So sekarang ni dia punya perception ialah market saya ialah orang yang berumur 20 hingga 39 tahun. Mainly because that is dia punya circle of friends. Kawan-kawan dia lebih kurang umur macam tu, so dia rasa macam okay, produk ni sesuai untuk this segment. Jadi dia tak ada any other idea beyond that. Dia tak tahu sebenarnya adakah orang berumur 40 tahun hingga 50 tahun suka produk macam ni ataupun maklumat-maklumat lain. Jadi dia nak tahu kalau saya nak grow saya punya business macam mana. So antara benda yang kita boleh go through untuk nak faham macam mana kita boleh bantu Nell ialah step one, kita boleh faham overall market landscape. Macam mana, how big is the market size sebenarnya when we talk about bedak muka for 20 to 39 year old. Yang keduanya, kita boleh tahu ataupun kita boleh zone in specific segment within the market tu, what is the addressable market size dan macam mana dia orang punya behavior. This is where we go into dia orang punya specific behavior when it comes to consumption dan sebagainya. Dan last kali you can do monitoring, maknanya you tengok any change ataupun any obvious trends for that particular segment. Dan benda ni akan membantu kita untuk kita nak fine tune kita punya marketing message dan sebagainya. So again dalam sistem kita tu dia ada rupa lebih kurang macam ni. Jadi saya boleh pilih, contohnya macam dekat sini saya pilih age group beberapa. Saya cuba buka pointer sini supaya tuan-tuan boleh nampak pointer saya. Okay, jadi saya boleh pilih certain age group, saya boleh tulis female dan automatically dia akan tunjuk dekat sini berapa banyak female that is used to using cosmetic product. Okay,
Dan seterusnya dalam sistem ni juga kita boleh tengok dekat sini main market size dan juga dekat mana dia orang ni semua berada. Okay. Jadi apabila saya pilih certain kriteria, kita boleh tahu okey di Malaysia contohnya ada lebih kurang 2.4 juta orang yang berumur dalam macam ni, kategori ni dan juga menggunakan produk kosmetik. Jadi apabila kita tahu benda-benda ni, kita boleh dapat jangkaan, alright, that is roughly the market size that I should be targeting, and the location will be able to tell you where you should be targeting this kind of people. Okay. So dalam demographic punya tab tu nanti there is a lot of information dan contohnya macam monthly household income, expenditure level, occupation, number of children, household size, household kitab dan sebagainya. Jadi kita nak ambil benda-benda yang penting untuk kita supaya kita boleh mula bina customer persona yang sesuai dengan bisnes kita, target market yang kita nak tackle ni. Okay. So contohnya macam dekat sini, apabila saya fokus lebih spesifik lagi, instead of ambil 20 hingga 39, saya ambil 20 hingga 29 sahaja dan saya pilih pula certain income range dan saya pun boleh tengok, okay, this is basically roughly speaking the addressable market size for that particular segment dan saya pun mula boleh pick out certain interesting things ya. Jadi contohnya macam saya tengok kat sini, majoriti daripada mereka mempunyai anak-anak kecil. Dari segi pekerjaan contohnya mereka lebih kepada white collar, almost equal level of suri rumah, homemaker. Dari segi jenis household yang dia orang ni duduk, kebanyakannya duduk di dalam nuclear family, maknanya mereka duduk dalam rumah yang ada ibu bapa dan juga anak kecil yang berumur kurang daripada 16 tahun dan juga household expenditure dia orang lebih kepada quite a big majority actually spend dekat nak RM3,000. So this shows that dia orang ada lagi disposable income dalam RM1,500 lagi on a monthly basis. So apabila saya dah pick out all this detailed information, maklumat-maklumat yang saya rasa penting, saya dah boleh mula capture dan cuba nak visualize saya punya persona. Jadi saya capture macam tadi umur lebih kurang 20 hingga 29 tahun, household income antara 3 hingga 5,000, ada anak-anak kecil, duduk dalam nuclear family dan sebagainya. Jadi Ada yang tanya yep. Mr. Hamdi, so ada tanya Yeah. dia daripada Ismail Ngah. Ismail Ngah tanya bagaimana sebenarnya macam you dah showcase kan apa tu data-data consumer. So soalan dia macam mana you get this Data diperolehi macam mana data diperolehi? Okay, thank you Encik Ismail, good question. Basically, what we do is we have a panel of consumer that we have been engaging with for I think close to 2 years now. Dan orang-orang ni bagi kita maklumat ni, bagi kita data ni on a regular basis. So kita punya own methodology yang kita bersandarkan kepada data daripada Department of Statistics, DOSM, dan menggunakan kaedah statistical analysis, kita boleh buat projection supaya data ataupun panel yang kita ada ni boleh memberi gambaran kepada what is going on a national level. So secara generalnya itulah that is how we collect data dan juga that is how we do the analysis and do all this projection. Okay ke Cik Ismail? Jawab soalan ke? Alright, thank you. Okay, how frequency data berubah? Data kita update every quarter. Jadi kita ada 2 jenis data yang kita collect setakat ni. Satu behavior data yang kita collect dan update every quarter. Satu lagi ialah data yang kita panggil COVID-19. COVID-19 data ni ialah data yang kita update every 2 weeks. So every 2 weeks kita akan ada update untuk orang boleh tengok certain change in behavior. Alright. Thank you for the questions. Okay, saya continue dulu Jadi apabila kita dah capture macam tadi ni, saya baru capture dia punya demographic information. Jadi sekarang ni kita boleh move on to a different tab so that kita boleh tengok juga dari segi lifestyle dia orang. Contohnya macam untuk profil Jana ni tadi, saya bagi nama dia Jana.
dan kita boleh tengok apa jenis aktiviti yang dia orang suka. Contohnya dia orang suka main mobile games, dia orang suka apabila keluar untuk cari makan, most likely dia orang ni akan pergi kepada mula-mula cari Malay food, yang kedua favorite dia orang ialah western food. Dia orang ni majority is a non-smoker. Jadi kita boleh capture all this information dan kita mula capture dan tambah lagi kepada gambaran jana ni tadi. Bila kita dah dapat sedikit sebanyak berkenaan dengan lifestyle, kita tengok pula dari segi media consumption. So media consumption, what are the top 5 popular social media apps yang jana pakai, what are the media activities yang dia orang paling suka dan sebagainya. So apa jenis video streaming channel yang dia orang ni pakai yang popular. So this will help us to later on craft certain strategy. Contohnya kalau katakan tuan-tuan dan puan, tengok dan kita tak ada lagi strategi untuk buat engagement via WhatsApp. Jadi mungkin you should consider if you want to engage with this segment, then you need to have a strategi yang berasaskan WhatsApp because they are very avid users of WhatsApp. Kemudian if you want to reach them on video channels, then YouTube would be a good platform untuk you nak advertise ataupun you nak engage dan sebagainya. So these are some of the things yang kita boleh draw daripada maklumat ni. Jadi again, once you get all those information, kita tambah juga lagi supaya kita ada more complete picture. Alright. Seterusnya dari segi shopping behavior pula. Shopping behavior pun ada macam-macam. Contohnya popular physical grocery channel, shopping fashion shopping dia orang macam mana, kalau physical shopping versus online shopping dan sebagainya. Again apa yang saya cuba gambarkan kat dalam sesi ni hanyalah orang kata example sahaja. Sebab saya just nak highlight macam mana data-data ni kita boleh pick out. Walau bagaimanapun macam yang tuan-tuan puan nampak early on bila saya tunjuk yang animation tadi tu, sebenarnya data-data ada banyak. Jadi the type of information yang tuan-tuan dan puan nak kena concentrate on ataupun the type of information yang tuan-tuan dan puan nak kena pilih to build your customer persona will be dependent on your type of business. Dan yang keduanya will be dependent on what is it that you want to achieve for your business. Apa dia masalah dalam bisnes tuan-tuan dan puan yang tuan-tuan dan puan nak selesaikan. So if you are looking at solving issue of distribution channel, for example, then you can concentrate a bit more and understand a bit deeper in terms of dia punya shopping behavior dan sebagainya. But if you are interested more about reaching out to them, then you can look at their media behavior contohnya. Jadi the usability of the data ataupun the type of data yang will be relevant to you ataupun interesting to you really dependent on itulah the type of business that you are in, dan yang keduanya the type of issue ataupun problems that you want to solve for your business. Okay. So again, apabila kita dah dapat some of this information berkenaan dengan jana with regards to dia punya shopping behavior, kita cuba capture all these things. Dan last sekali kita boleh juga tengok dari segi penggunaan regular household product ataupun regular personal item dan sebagainya, apa brand-brand yang dia ni biasa pakai. Jadi apabila kita dapat benda-benda ni, kita boleh again build a picture of what jana is. So hopefully bila kita dah dapat maklumat-maklumat ni, our target is to build a customer persona that will look something like this. Jadi so that you can have a broad understanding of what your customer is about, macam mana dia orang shopping dekat mana, apa benda yang dia suka dan sebagainya, location dekat mana in general dan sebagainya. Okay, so ini apa yang saya panggil sebagai first level persona lah. So daripada kita tak ada maklumat kepada kita ada sesuatu yang dah boleh kita guna pakai, apa yang saya panggil sebagai first level persona. Jadi macam mana cara kita nak guna first level persona ni? Antara caranya yang paling saya rasa senang dan juga efektif dan tuan-tuan puan-puan boleh nampak impact yang cepat ialah you can use this data untuk kita nak create
apa ni, ataupun kita nak jadi lebih efektif di dalam kita punya Facebook Ads for example. Jadi dalam Facebook, apabila kita nak buat advertisement tu, ada cara untuk kita nak create audience dan kita boleh gunakan maklumat-maklumat yang kita dah dapat daripada data yang kita create jana ni tadi, in terms of location dia ada dekat mana, umur berapa, gender, language, apa ni, sama ada dia tu parents, ada berapa anak dan sebagainya. Jadi benda-benda ni semua yang kita dapat ni, kita dah boleh masukkan dekat dalam Facebook targeting supaya Facebook punya algorithm boleh jumpa dia orang ni dan boleh dapat. Contohnya even interest, additional interest you can put in the regular brands yang dia ni pakai dan sebagainya. So Facebook has their own way of understanding customer. Cuma dia Facebook is very good at targeting, tapi dia memerlukan kita punya input untuk enhance the targeting ni. Jadi inilah data-data yang kita boleh gunakan untuk enhancekan targeting dalam Facebook. Sama juga dekat dalam apa ni, Google Ads pun sama. So you can actually use maklumat-maklumat tadi tu untuk buat your own marketing campaign berdasarkan maklumat-maklumat yang kita dah bina dengan jana ni tadi. Okay, so yang pertamanya you can specify dari segi location, kemudian you boleh specify dari segi minat dia, profile dia in general dan sebagainya. So again walaupun kadang-kadang kita nampak macam the persona first level tadi tu broad, but actually it is already something yang kita boleh guna pakai and it can help to increase your efficiency in doing marketing. So itu apa ni, antara cara kita boleh applykan data ni. Jadi apabila kita dah go through benda tu semua tadi, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak menggunakan data ni, dia boleh uncover a lot of opportunities. Jadi basically this is based on the very famous story of the shoe salesman tu lah. So bila kita nampak orang selalu tak pakai kasut ni, ada satu orang kata macam, alamak, aku tak ada market lah kat sini. Ada orang lain pula kata, bagus, semua orang ni aku punya target market sebab dia orang belum pakai kasut lagi. Jadi which category you want to belong to is up to you. Dan kita harap dengan ada data yang betul dan data yang komprehensif, you boleh come up with marketing strategy ataupun understanding of the market supaya you can be in the blue category yang nampak dia orang ni sebagai opportunity. Okay, sebenarnya ada banyak lagi yang kita boleh buat dekat dalam Voyager. Macam saya katakan tadi, the one that I've shared with you is basically for you to come up with what I say as a first level persona, but you can actually go deeper. Dalam Navigate kita ada function ni yang kita panggil, dalam Voyager kita ada function yang kita panggil Navigate. Dekat dalam ni you can do a lot more in terms of exploring detailed information. Cuma cara nak menggunakan tools ni pun agak they're not so straightforward lah. You need to spend some time untuk belajar. Dia taklah begitu complicated, tetapi memang kena ada masa untuk kita nak belajar sikit supaya kita boleh tahu. Dan dalam ni kita boleh dapat maklumat yang lebih detail lagi. Contoh-contoh maklumat yang lebih detail kita boleh dapat. You can actually go down to your very specific category. Jadi contohnya macam apa yang saya buat ni tadi, katakan under cosmetic and beauty accessories. Sebab kita nak cerita pasal nail tadi kan. Jadi saya boleh go direct into face powder punya brand for example, dan saya boleh tengok dari segi brand consumption versus brand awareness. Macam mana cara consumer menggunakan that particular product. Okay. And di Malaysia kita cover all the major brands. Jadi bagi kita yang kadang-kadang dalam SME, if you don't see your brand, you can use some of this known brand as kira macam proxy lah for you to understand a bit more. Okay. So there's a lot of other information yang kita boleh dapat. Contohnya saya boleh tahu female umur 20 hingga 29 tahun. Contohnya the top 5 brand when it comes to cosmetic is Silkygirl, Maybelline, Pixi dengan Miami. Dan yang keduanya antara top 5 factor bila dia orang beli produk face powder contohnya, apa yang dia orang sebenarnya suka, what is it that they look for,
Jadi contohnya kita nampak dekat sini, suitability to skin ataupun tak ada allergic reaction, quality mesti bagus, kemudian harga is also important, dan seterusnya brand familiarity. So when you know these things, then you can then do or craft certain strategy to meet some of these things. Okay. Jadi you can then enrich your customer persona instead of buat katakan brand affinity to generic brand yang dia orang suka. You can even drill down and go straight into contohnya macam the brand yang segmen ni memang betul-betul activated when it comes to cosmetic. Dan yang keduanya, you can even put in the type of motivation when it comes to making purchases with regards to face powder ataupun cosmetic. Okay, so this is how this kind of data boleh membantu kita untuk ada deeper understanding of a particular segment, so that tuan-tuan dan puan-puan boleh craft all kinds of things. And you can even go beyond your product category. Contohnya, kalau lah saya nak tahu orang-orang yang pakai face powder yang contohnya macam brand-brand macam Maybelline, Miami, Silkygirl, Pixie ni, kompetitor saya ni, apa jenis pakaian ataupun apa jenis brand yang dia orang suka. Jadi kita tengok kat sini, there's a high percentage of these people actually gunakan brand Padini. So kalau lah katakan saya nak buat any kind of smart partnership ataupun cross branding dan sebagainya, I can actually go and talk to Padini untuk buat di sana ni. Ataupun bagi kita yang mungkin belum ada established business ataupun brand kita mungkin kecil, nak bercakap dengan Padini, siapalah Padini tu kan? Siapalah kita banding dengan Padini? So antara benda yang kita boleh guna ialah contohnya in our marketing collateral, in our Insta post dan sebagainya, kita boleh masukkan brand-brand yang dia orang ni familiar. Jadi kadang-kadang benda-benda ni is not something that is even conscious. Dia orang mungkin tak perasan pun jadi macam tu. So alright. Jadi untuk Nell contohnya ada beberapa benda yang dia boleh buat bila dia dah dapat this kind of information. Yang pertamanya, of course, macam saya highlight tadi, even with first level persona, dia dah boleh buat better targeting on digital channels, on Facebook, on Google dan sebagainya. Yang keduanya, dia boleh tengok kalau dia nak craft specific strategi, specific marketing strategi untuk very specific segment. Sebab kadang-kadang mungkin untuk segmen orang yang mungkin berumur sikit, dia kena cerita ataupun highlight feature yang correlate dengan orang tu, resonate dengan orang tu. Contohnya, macam tadi kita tengok maybe price is a category that is important, criteria is important untuk orang berumur 20 hingga 29. Tapi untuk berumur 40 hingga 49, it's not price, it's maybe suitability. Jadi macam tu. Ataupun tak allergic. Jadi bila you tahu apa yang penting untuk that particular segment, benda tu yang kita boleh war-warkan ataupun benda tu yang kita boleh highlight. Okay. Another thing is when you have this kind of data, you can even start thinking about the kalau you nak buat expansion into different product line, apa produk yang boleh complement dengan face powder. So contohnya apabila orang dah familiar dengan brand you, kalau dia orang dah pakai face powder, apa dia produk lain yang dia orang pakai juga? Maybe toner, maybe facial cleanser contohnya. So this kind of data boleh bantu you untuk buat those kind of decision. Okay. Jadi saya rasa saya skip sikit part positioning ni. Sebenarnya saya nak highlight juga, the data can also be used for you to not just look at your product, but even overall at a strategic level, kita boleh tentukan sama ada kita nak positionkan business kita ni as premium, specialist ataupun value. Sebab it's in terms of usability bila kita dah faham kita punya customer, penggunaan persona ataupun data customer tu sangat diverse. You can use it in many different ways. Okay. So sebab saya pun baru perasan dah dekat dah pukul 5 dah ni, dan kita nak bagi juga masa sikit untuk tanya-tanya soalan. Jadi saya pun harap mungkin cukup setakat ni je.
Sebenarnya saya punya slide pun dah nak habis dah. So untuk tuan-tuan dan puan-puan, saya stop saja dekat sini. Saya rasa nanti Puan Azlina ada one or two things yang Puan Azlina nak highlight juga dengan tuan-tuan dan puan-puan in terms of what are the things yang tuan-tuan dan puan-puan boleh continuously engage dengan MPC. Sebab tuan-tuan dan puan-puan boleh I think MPC ada comprehensive program yang continuous. So saya rasa setakat tu je. Cuma saya juga diberitahu kita kena tanyakan soalan quiz sebab tuan-tuan dan puan-puan sangat bernasib baik hari ini. Kita ada quiz juga dan ada hadiah. Jadi saya pastekan dekat chat soalan quiz ni. Soalan quiz ni nampak macam susah tapi sebenarnya tak susah pun. So tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab quiz ni dekat chat dan pihak MPC is monitoring your answer. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jawab dengan tepat ataupun jawapan yang paling tepat akan dapat hadiah nanti. So sila. Okey, terima kasih Cik Azrul. Silakan. Sama-sama. Sama-sama Encik Amdi. So very good punya session sebab kita pun macam dalam persatuan pun really important untuk understand kita punya customer punya very specific lah kan, audience punya background. Tapi pada sama juga you tunjukkan sebenarnya ada level-level tertentu yang kita boleh fokuskan kepada brand affinity dan sebagainya. So kita boleh positioning diri kita accordingly apa yang keperluan bisnes sebagainya. Alright. So minta kawan-kawan lain yang datang ni, thank you so much FRB floating rakam baik ni. FRB tolong jawabkan soalan ni 1 dan 2 dan mungkin ada soalan-soalan lain ataupun you boleh juga kongsikan kepada kita apakah yang you learn daripada sesi ni. So soalan pertama ialah list 3 things that you can do with your own customer data to improve your marketing executions. Nombor dua ialah list 3 strategic area that you can enhance with information or insight for customer data. Tulis je lah apa-apa yang you faham, should be fine, mana yang paling relevan dan mana yang paling kita boleh nampak dan boleh ikuti, kita insyaAllah akan bantu you. Okay, so tahniah ada 73 ada 73 orang ni bertanya, bagi tepukan. Bagi tepukan, thank you so much. Okay, so ada apa-apa soalan tak? Last kali sebab kita ada lebih kurang dalam 15 minit je maksimum lagi. Syekh Hazrin, Azim, thank you for coming. Ada apa-apa soalan? Selain tu cuba jawab soalan apa yang patut. Just try, mana tahu. Dia hadiah yang misteri ni, misteri lah, should be dia punya value dan I believe it's a valuable punya hadiah lah. Okay. Tu. Okay, cuba listkan. Syekh Azrin, apa khabar? So thank you so much pada yang macam mana nak guna tools ni. Sebenarnya salah satu juga nak tanya juga macam mana diorang nak opt ataupun nak katalah okay, kita dah memang berminat dengan tool ni, kita understand this is really important dan kita nak execute more. Mungkin ada dua angle perspektif. Ini satu ialah mereka yang tak pernah tahu pasal ideal customer ataupun consumer behavior based on analytic. Maksudnya dia kata, okay, aku baru nak start. The second one ialah mungkin orang yang dah biasa buat tapi dia nak go deeper, dia nak more, dia nak lebih detail. So macam mana cara dia? Boleh share sikit tak Cik Amdi? Nak kena subscribe ke apa ke sebagainya, silakan. Okay, ada dua cara macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh nak gunakan tool ni. Yang pertamanya ialah subscribe directly lah dengan kami sendiri. Dan actually kita pun sekarang ni memang ada satu campaign yang kita buat supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh apply and subscribe untuk gunakan sistem ni selama 7 hari secara percuma. So during the 7 days you can actually have a feel, understand whether this thing is good for you dan sebagainya. Dan mungkin saya boleh letak dekat chat tu lah dia punya link untuk register tu. uplift.data.asia So tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi dekat situ. Yang keduanya, kita pun actually dalam proses discussion dengan MPC dan kita harap we can actually do something so that tuan-tuan dan puan-puan boleh participate dengan program bawah MPC supaya kita boleh ajar juga macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak ada akses dan juga nak menggunakan tools ni. So please keep in contact with MPC supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat any update dan juga information sebenarnya. Ni ada pun Nurul, I think from MPC pun dah letak Digital Victory dekat bawah MPC. So get yourself registered, express your interest dan bila program tu nak jalan nanti, insyaAllah nanti team MPC akan be in touch with you all. Okay, so itu cara dia. Dan addressing Cik Azrul punya question tadi yang
Pertamanya, untuk mereka yang nak mula dan tak pernah lagi tahu macam mana cara nak buat customer persona ni, kita memang ada function kat dalam, platform tu yang mana it's easy enough untuk semua orang buat. Dan benda tu dia satu function kita panggil interactive dashboard. Dan untuk mereka yang lebih advance, yang nak tahu a bit more detail dan sebagainya, kita ada function dalam tu dia panggil navigate. So kita memang ada 2 function ni. Jadi ada level beginner dan ada level advance. So depends on where you are dan sebagainya lah. Okay. So saya harap itu menjawab soalan. Oh, thank you Alright. Sri HR jawab. Product Ya, ada yang tolong jawab sebagainya kan. Sri HR jawab soalan tadi. Alright. Yeah. So welcome. Okay, so hopefully mana-mana soalan. So just klik the link yang mpc.gov.my/digital-victory. Tolong masuk kat situ dan saya rasa ada apa-apa soalan lagi? Kalau ada apa-apa soalan, kalau tak ada kita mungkin end up kat sini. Saya bagi balik pada kita punya sekretariat ke apa. Semua okey ke? Boleh, thank you so much for having us dan juga thank you so much pada Cik Hamdi dan juga Digital Project Nexus dan Secretariat kerana bagi peluang untuk kita hadir kat sini. Really important untuk kadang-kadang kita lihat dekat luar sana banyak kira bukan activities, kira opportunity untuk you macam okay mana satu nak pilih. You sebenarnya siapa yang datang hari ni ialah kita dah macam very specific guys atau very specific vendor atau very specific company yang you boleh cooperate. So ini satu benda yang mengurangkan masalah sebenarnya. Dan banyak-banyak option mana satu nak pilih. So ini dah been filtered oleh MPC sendiri sebagainya. So I believe this is a good punya judgement lah dari segi kita untuk kita buat decision making, initial decision making tu. Alright, so I rasa itu saja. Thank you so much Cik Hamdi ataupun Sekretariat ada apa-apa ke untuk dikongsikan, silakan.